اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں 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 تک میری آواز جاتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، آکھو کہ کھانا راج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا، ایلیزا منکر کعبے جاوے پھیرا تا ہوندا پر حج نہیں ہوندا، نا 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 حج نہیں ہوندا، نا نا۔ کچھ بلی کچھ کھندے کتے میں آکھ نوٹ کتورا، کچھ بلی کچھ کھندے کتے میں آکھ نوٹ کتورا، آ ڈگیا مرشد تیرے در تے پاک کرم دا ٹوڑا، پاک کرم دا ٹوڑا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پاک کرم دا ٹوڑا۔ نہ چنی زی نہ چگیزی نہ کالے زی نہ بگیزی، نہ چنی زی نہ چگیزی نہ کالے زی نہ بگیزی، پیر پنجر سن گل کیتی 22 مارچ 2022 تو اگے دی۔ کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ 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 اللہ، آہا کیا بات ہے۔ آج کے او آئی سی اجلاس میں دنیا کو مسلم امہ کی طرف سے کیا اشارہ دیا گیا، کہ اشارہ دیتا گیا ہے، بڑا بڑا اشارہ دیتا گیا ہے۔ 57 اسلامی ملک اور چین خان کی حمایت میں آگے عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ابدیشن کا کھیل ختم، کھیل ختم، پیسہ اعظم۔ تسانو ایک میں وڈی ساری گل دساں، وہ جڑا بریڈ شیٹ اللہ نا جڑا پچھلے دنوں بڑے ہم یہ نوٹس بھیج دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، چپ چپیتیاں اس نو ادک ودے اے انہاں نونیاں سن میاں خاندان سن اس نو پیسے دے دعا کر کے بہت سو فرق کر کے بھیج دیتا نہیں، جا کے بیان دے کہ میرے انہاں کوئی پیسے نہیں دینے، کوئی معاملات نہیں، یہ جڑے بریڈ شیٹ نے جڑے اگے پیچھے وڈے جڑے مطلب معاملات بنے دے سے، مالک بنے دے سے، سرپرست بنے دے سے، جڑے آن کے اینکراں نو تنگ کر دے سن ٹی وی تے اخبار اگے پیچھے جڑے بیان دے دے سن، بریڈ شیٹ کا مالک خود ہی نیب کا مجرم نکلا، خود ہی مجرم نکلا۔ جو جڑی گل ہن کرنا پیاں وڈی خبر تانوں دے رہے ہیں، جو مسلم ملک نہ کر سکے وہ کپتان نے کر دکھایا، جو مسلم ملک نہ کر سکے وہ کپتان نے کر دکھایا۔ کرن نازیبا اور ظفر ہلالی نے عمران خان کی تعریف کرتے رہے، اور بڑی زبردست تاریخ ساز دن خان کی ایک اور بڑی فتح، جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو نواز شریف کے بارے میں کیا کہا، اپوزیشن اور اتحادی ایک پچ پر آگے، اے جڑے اگلے پچھلے پاسے جڑے پوسٹر لائے لگن بہت تاول انہوں نے کار جڑا کڑی جاگتی بھی پیدا ہوتا نا، وہ شناختی کارڈ بڑھانے بغیر ہی باہر آ رہا ہے۔ میں شناختی کارڈ دے ٹیم دا پابند نہیں گا، میں باہر آن دے باہر اے جڑے شہباز شریف صاحب ہیں، میں کسی چیز دا پابند نہیں گا، میرے کو کوئی چوک ہی کھڑیار کے شیروانی پوا کے میرے کو حلف لا لے، میرے دل دی خواہش پوری ہو جاسی۔ جڑی گل میں آخنا پیاں میری گل ذرا سن گنو اور کنا پا گنو، جڑی گل تانوں میں دسنا پیاں اور وڈی تانوں گل دینا پیاں۔ MQM نے بھی خاموشی توڑ دی، حکومت تو گئی، بڑی خبر آ گئی، اے بھی MQM والے بھی خان نہ رونی ہے۔ میں پہلے تہاڑے نہ آخیا میری گل انہاں دی سمجھ نہ سی آندی، اے اپنے کولو بار یہ گلاں کر کے جڑے معاملات ہیں یہ ٹورنے نال کرنے بھی ہیں اور معاملات سے ڈسکس بھی کروانے۔ عمران خان عدم اعتماد کا پاسا پلٹنے جا رہے ہیں اور اداروں نے جہازوں میں نوٹ بھر کر
मेंबरान असम्बली को खरीदने के लिए सारे सबूत, वीडियो और तस्वीरें इमरान खान के टेबल पर पहुंचा दी। क्या इमरान खान सबूत जलसे में दिखाने को तैयार हैं? जमीन जब देखी कंपनी हैरान, कितना सोना मौजूद है। कनाडा की कंपनी आप पाकिस्तान से सोना निकालेगी, सोना निकालेगी। बड़ी वड्डी गल आ गई है। पुतिन ने बिल गेट के न्यूज वर्ल्ड ऑर्डर को तबाह कर दिया। अमेरिका फौज के जनरल का इंकशाफ, चाइना रूस का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। हम भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल, हमें भी करो। मोदी का ऐलान। ये जड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना दा, रूस ना, पाकिस्तान है। इन्हों दरअसल सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी, मोदी नूं जिहड़ी मौत पैंदी, मौत जिहड़ी मौत पैंदी। हिंदू है ना, मफाद परस्त ही, मफाज को घटिया गल तो करता ही नहीं ना है। इसे अब पता है करी मैनू अपने नाल ही ना शामिल कर लिया है। मैं गजबा हिंद तो भी बच जासा, और भी मामला सीधे कर जासा। ये जड़े मामला जड़े उलझे दिन ये मैं सारे सीधे कर जासा। और बड़े जड़े मामलात है हुण जिहड़ी मैं तुहानू एक वड्डी कमाल अली खबर देना। कर्जा खत्म होने का वक्त मुश्किल में घर खान ने तो कमाल कर दिया। शानदार कामयाबी, कौम के लिए भी बड़ा तोहफा। 21 अरब डॉलर का फायदा, 21 अरब डॉलर का फायदा। जेड़ी गल आखना पिया इसनू समझने की कोशिश करियो। हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। खान साहब ओ बिस्मिल्लाह करा हुण ओ गल करियो और रेट दियो। आज भी मैं गड्डी विच पेट्रोल पवाया तो 2 रुपए महंगा है। यूटर तो तुसा फिर लै लिया है, 12 रुपए महंगा किता सिया है, 10 मुड़ के घटाया, 2 फिर वधा छोड़िया। ये कोई गल नहीं। इस जबान ना पास रखा करो ताकि तुम्हारी गल का वो भी पास उत्ते रखे। इस जबान नूं कूथरा ना होण दियो ना।